Dwi wedi bod hanner can mlynedd yn disgwyl am yn had yn dweud i stori. Mae gen i 2 o blant, mae gen i wyres, mae gen i wyr. Fydd ddim rhaid iddyn nhw ddisgwyl hanner can mlynedd i glywed stori taid. Dwi ddim wedi siarad am y rhyfel o'r blaen. Do'n i ddim yn meddwl fod lawr y stori gen i. 한국 전쟁에 대해 알고 싶었습니다. 아버지가 어떤 역할을 했는지, 그곳에서 어떤 전투가 벌어졌는지, 이 이야기가 영원히 사라지기 전에 말이죠. Mae yna rhywbeth yn eich meddwl chi a ydych chi'n rhoi clo yno fo. Ydych chi'n misio gwybod amdano fo. Pen ydych chi'n gweld pobl wedi cael eu lladd ac wedi rhwygo, dio ddim yn neis o gwbl i chi. Oedd y milwyr yn gonsgriptiad. Dyn nhw ddim wedi dewis bod yn y rhyfel yna yng Nghorea. Rhyfel oedd ochr arall y byd ac ar ben hyn oll wedi gwynebu'r erchyllderau gweitha posib. Oedd gynnon ni sarjant brel milwr felly. Dwi'n cofio fo'n dweud fi, never believe that the brave don't cry. That's rubbish, medda fo. 사람이 달라붙어요. 그 사람을 내가 총을 쏴서 죽인 사람이 나한테 달라붙는 꿈을 꾸어지고 무척 힘이 들어요. 지내기가. Oedd yn mynd i lladd chi os ag o'ch chi yn ei ladd e. Blynydde wedi mynd nawr. 1950년에서 1953년까지 수십만 명의 영국 병사들이 한국 전쟁에서 싸웠습니다. 두 이데올로기 간의 전쟁이자 많은 세대들에게 상처를 준 전쟁이었습니다. 그 속에 내 아버지와 많은 웨일즈 사람들이 있죠. Mae yna nifer yna ni di colli perthnasa. A dwi'n credu cyn gyntaf mae'r ddolen yn y gadwyn wedi mynd, da ni'n dyfaru nad ydyn ni di holi mwy. Sa da chi'n gofyn, gewch chi'n gwybod. Mi ddeith na ddwrnod pryd oedd yr hwyr. 저는 방송인 존 하드입니다. BBC 등 여러 방송사에서 진행자로 스포츠 캐스터로 활동하고 있습니다. 제가 한국 전쟁에 관심을 갖게 된 건 아버지 때문입니다. 아버지는 최근에서야 가슴속에 숨겨둔 이야기를 꺼내놓기 시작하셨습니다. Mae wedi penderfynu datgelu rhywun o'i brofiadau. 그 잊혀진 전쟁에 대한 정보를 얻기 위해서 저는 아버지에게 많은 질문을 해야 했죠. Did I talk about it to my own family? And I don't think on the whole that I did. Generations are not interested, are they? We all wish we'd spoken more. 아버지는 맨체스터에서 자랐고 의사가 되면서 여러 나라에서 근무했습니다. 신장 이식을 세계 최초로 성공해 노벨상을 수상한 팀의 일원이기도 하죠. 의무적으로 군대를 가야 했던 시절, 아버지는 두네라 군함의 군의관 장교로 복무할 기회를 얻었습니다. 하지만 그것은 큰 결단을 요구했어요. Your mother made the classical remark, you go to Korea and I'll go home to my mother. Now, not many women would say that. I could never ever let her down after she'd let me go. Roedd i ragflynydd o'n Gatholic, ac rhan o'r rôl oedd i ddysgu pobl am glyfydau'n rhywiol, felly hynny'n golygu rhoi condoms iddyn nhw. Mi wrthododd wneud hyn, ac waith o hynny, mi daflodd 10,000 o condoms dros ochr y llong. Oedd o'n golygu gath yr un milwr fynd ar y tir. Mae'n unrhyw fath o siolif yr holl ffordd nôl.
Felly'n had gath y swydd wedyn. O'na bob math o glyfydon rhywiol i'w trin ar ffordd allan ag ar y ffordd nôl. O'na pobl wedi ynafu, o'na broblemau afiechyd meddwl. Oedd o'n dipyn i gyfrifoldeb i rywun oedd yn 25 oed. Hyderus wrth fy modd eisiau mynd dipyn bach yn prydes o'r holl cyfrifoldeb, the huge responsibility. Weld y llefydd yna dwy'r ein peth. I'd never been further than Spain. At that age, you were looking for experience. It made a man out of me. 두네라호는 한국과 영국을 오가며 병사들을 날랐습니다. 고국으로 돌아오는 길에 아버지는 전쟁으로 인해 상처 입은 한 젊은이를 만나게 되죠. 그 기억은 너무나 강렬했어요. I was called about 3 o'clock in the morning. There's something terrible gone on F4 troop deck, which was right at the bottom of the ship. In a toilet was this body who was bleeding to death, and it was very difficult whether it was suicide or murder. 그 젊은이에게 무슨 일이 벌어졌던 걸까요? 저는 한국 전쟁에 잊혀진 진실을 찾고 싶었습니다. 저는 한국을 찾기로 했습니다. 가서 그들이 왜 싸웠는지, 무슨 일이 벌어졌는지 알아보기로 했어요. 60년이라는 세월이 흘렀죠. 한국인들은 그들의 기억을 나눠줄까요? 저는 한국에서 전체의 그림을 그려보고 싶습니다. 그러자면 어느 한쪽의 이야기만이 아닌 양쪽의 이야기를 다 듣는 게 중요할 것입니다. Mae Corea mwy na lai wedi diflannu o'n cof gyhoeddus ni, ond falle dylwn ni ddim gwneud hynny achos oedd hi'n ryfel hynod o bwysig mewn cyfnod allweddol yn hanes y byd, dechrau ryfel o'r. Dyma oedd y ryfel mawr cynt a'i Brydain ymladd ers yr ail ryfel byd, a fe osododd hynny'r platfform ar gyfer y ryfel o'r a ddigwyddodd dros y degawdau ar ôl hynny. 2차 세계대전의 끝 무렵 한국은 다른 많은 유럽의 나라처럼 두 개로 갈라졌습니다. 38선이 쭉 그어진 거죠. 이 분단선의 북쪽은 소비에트 공화국, 남쪽은 미국의 영향을 받게 됐죠. 때문에 두 나라는 아주 다른 길을 걷게 됩니다. Just sbia di ar y ffin am munud, neu'n bwysicach beth, just granda. A be glywyd i di sŵn adar yn canu. Sbia eto, mi weli di'r wir am bigog, a mi weli di milwyr yn gwahanu dwy wlad ryfelgar. Ac yn y canol, mae natur di ail feddiannu ffin mwyaf milwriaethus y byd. Dydw i'm yn ddyn o enw sentiment mewn gwirionedd, ond mae yna rhywbeth sy'n dy gyffwrdd di. 분단선에서 불과 1시간도 안 되는 거리에 대한민국의 수도 서울이 있습니다. 1950년 6월 25일 소련의 군사력으로 무장한 북한 군대는 38선을 넘어 남한으로 급침했습니다. 4일 만에 수도를 점령하고 남으로 진격했는데요. 공산주의자들은 극동으로 세력을 넓히려 했습니다. 오늘날 서울은 현대적이고 혁신적인 도시입니다. 하지만 그 이면엔 분단국가의 삶이 숨어 있습니다. That is part of our life. History is so important. And then obviously Korean War is a big part of Korean history. Because of Korean War, changed everything. And I suppose it's all threatened by North Korea. That is reality. Korean people got used to it. We live in Seoul. It's only 60 kilometers away from border. But we are not allowed to go to North Korea. No. We are not allowed to meet the North Korean people. It's everything we feel like we've cut off. Do you feel that one day Korea will be one nation?
I hope so. I really hope so. You know, if we see some kind of program about North Korea and South Korea, lots of people cry. You know, people still have family in North Korea. Border is a really important thing. You can go traveling very easily. We can't. What's your ambition? One day I can go to North Korea on foot or bicycle or train. And through the North Korea, I can visit China and Russia. And I can go to Europe by train from Seoul. So that's your ambition? Yeah. Europe by train? Yes. It's a long journey. Yes, but yeah, I'm looking forward to it. 한국인들의 전쟁에 대한 기억은 명확합니다. 많은 서양인들이 한국에서 죽었고 그들은 한국 땅에서 영웅이 됐습니다. 하지만 전쟁에 참가한 많은 이들은 그대로 잊혀져야만 했습니다. 왜일까요? Mae Ryfel Corea yn dal i fod yn rhywbeth anesmwyth ansicr yn meddyliau llawer. A'r ffaith bod yna ddim diweddglob. Does yna ddim sicrwydd ynglyn â beth gas i gyflawni yng Nghorea, pam gyrwyd yr holl filwyr yna, pam lladdwyd cymaint, pan wedi tair blynedd o frwydro, roedd y ffiniau yn dal i fod yn union yn yr un lle ac maen nhw'n dal i fod yna heddi. 이 수많은 묘비들은 전쟁이 남긴 숱한 고통과 손실을 말해줍니다. 한국 전쟁에서 영국은 1000명이 넘는 병사를 잃었고 한국은 50만 명의 병사를 떠나보냈습니다. Mae'r arwyddion o barch at aberth y cyndeithiau'n amlwg ym mhobman yn y wlad. Mae mam yn afo dweud bod croen yn tyfu ar unrhyw glwy, ond bod y graith yn aros fel cofnod o'r boen a fi. A cofnod ydy erwr meirw hefyd. Cofnod o aberth, ia, ond allan bod hefyd yn dyst i wastraff rhyfel. A'r tystion eraill, wrth gwrs, ydy'r cynfilwyr, rhaid ni ddaru oroesi. 전쟁에서 살아남은 자들 역시 정신적으로 큰 상처를 안고 살아갑니다. From where do you come? 어디 출신이세요? 다 파주 출신은 아니시죠? 네, 난 개성. 아, North Korea? 개성? From North Korea. 그러면 그때는 북한군으로 오신 거예요? 아, 한국군으로 갔지. 내가 이북이 살기 이북 아이들 정치가 싫으니까 남쪽으로 내려갔지. 그래 부모들 형제들은 다 거기 있어. 지방 이북에. 나 하나만 나왔어요. So you have not seen your family since the Korean War? 저 어때 우리는 남북 저 교류를 해도 반동분자라고 쟤네들이 우리는 안 초청을 안 해. 그게 되질 않아. He never seen any, family at all. So how many of his family did he leave behind when he left? 동생이 4사람. 그냥 동생이 타서 엄마, 아버지, 할머니 이렇게 8식구가 있었어. 그런데 이 남쪽으로 나와서 반동분자라고 해가지고 저 함경북도 아오지 탄강으로 갔다는 것만 알아. 내가 다른 중국 사람을 통해서 이제 사람을 들이보내고 내가 가서 만나보려고 그렇게 애를 쓰고 그랬는데도 못 만났어. 거기 안 살아. 안 살고 숙청에서 저 시방 저 김포에 애기봉 가면 우리 살던 동네가 보여요. How do you feel about that? 그 뭐라고 말할 수 없죠. 뭐 그 괜히 그런 소리를 해서 내가 좀 슬퍼요 지금. I can't say anything. I'm very sad because you are asking that kind of question. It's sad, awful. And you came down and know nothing about your family afterwards. 나 여관에서 일하지 않았는데 고향 생각나서. And this, you come from a large family like I do, and you just don't know what's happened to them. It's. 희망도 없고 이제 저 부모는 다 돌아가시고 100세가 넘었으니까는 내 동생들이 보통 내 밑에 동생이 이제 80살, 그다음에가 이제 70 몇 살이고 그러니까 다 적어돼서 그리고 나만 반동분자라고 해서 다 죽였을 거예요. 눈물을 흘리는 그의 모습은 안타까웠습니다. 65년이 지난 지금도 그는
가족들의 생사를 알 길이 없습니다. 오직 이 철조망으로 인해 혼자서 떠났기 때문입니다. 가족과 언제든 소식을 주고받을 수 있는 저는 행운아라는 생각이 듭니다. 그러고 보니 저의 아버지도 운이 좋았습니다. 직접 전쟁의 참혹함을 목격하긴 했지만 두네라호는 상대적으로 안전했으니까요. 한국 전쟁이 계속되는 동안 영국은 1000명 이상의 군인을 잃었고 수천 명이 부상을 당했습니다. 그러나 이 전쟁은 잊혀져 왔습니다. 제 아버지는 한국 전쟁에 참가했지만 크게 공헌한 게 없다고 느끼셨습니다. 그는 대부분 바다에 있었고 병사들을 치료하는 일이 전부였으니까요. 아버지는 실제 전쟁에서 싸우지 않았다는 죄책감도 갖고 있었습니다. 한국 전쟁이 시작되자마자 몇 주 만에 남한 병력은 남쪽으로 밀렸고 결국 한반도 남동쪽 끝자락에 방어선을 구축했습니다. Fydd un o'r rhaid yn credu bod nhw'n gallu datrys y broblem ag achub y de drwy yrru rhai cannoedd, rhai miloedd falle i ddechrau o filwyr draw. Ond o fewn mater o wythnosau, cynyddodd y nifer nhw o filwyr o fod yn rhai miloedd i ddegau o filoedd yn sydyn i gannoedd o filoedd ac oedd angen chwilio am fwy o gefnogaeth yn y gymuned ryngwladol ag eithon nhw at y Cenhedloedd Unedig oedd yn newydd ar y pryd am y gefnogaeth hynny. 유엔의 부름에 처음으로 응한 나라가 바로 영국이었습니다. 대부분의 영국 병사들은 스스로 선택해 한국에 온 것이 아니었습니다. 그들은 처음 부산에 상륙해 미국 군대와 맞닥뜨렸습니다. Mae'n mynd i fyny ar y tren o Busan i ddechrau, a camp mawr American, ac o'n nhw wedi rhoi rhybydd mawr arno fo, we are second to none. A mynd ymlaen rwan ar y ffordd, a dod at, dwi'n gwybod pwy, Royal Engineers dwi'n meddwl oedd nhw, ond Hogia Prydeinig beth bynnag, ac o'n nhw wedi rhoi rhybydd mawr, we are none. Ac dwi'n meddwl oedd hynna'n dangos be oedd y teimlad felly. Wrth i luoedd ryngwladol a lluoedd De Corea wthio lan i'r gogledd ac yn mynd reit lan mwy na lai at y ffin gyda China. Mae China yn gyrru mewn o gwmpas Nadolig 1950 ac yn manteisio ar luoedd gogledd Corea ac o fewn dyddiau mae lluoedd yr Unol Daleithiau yn cael ei chwalu mwy na lai a lluoedd ryngwladol. Maen nhw'n cael ei gyrru reit nôl lawr i mwy na lai y 38fed paralel tua hanner ffordd lawr. Ac o fyna mae ryfel mwy na lai yn rhewi. 영국군의 연이은 도착은 전선에 힘을 더했습니다. 그중 많은 이들이 아버지와 함께 두네라호를 타고 왔습니다. Oedd pob dim yn exciting i hogia o'r oed yna. Dwi'n gwybod am lot o hogia, oedden nhw isio mynd abroad y lle. Ond isio bysgota a wneud yr aron ni. Ddim isio cwffio. Doedd Corea dim byd i wneud hefo ni. Tro gyntaf nath fi cyfarfod y Battery Sergeant Major, dyma ond deitha fi, if you were in the American Army, you would be told that you were here fighting for democracy and freedom, medda fo. Rubbish, you're here because it's your hard luck. 저는 부산에서 어린 시절 같은 마을에서 자란 다비드 말리를 만나기로 했습니다. 다비드는 한국 여자와 결혼해서 지금 대학에서 회계학을 강의하고 있어요. 어릴 때 이후 그를 만난 적은 없습니다. Mae'n amlwg pwy di dyfamedd y dad i. Yndi, ers amser mai. Ti'n gwneud ti? Dwi'n iawn. Wel, croeso i Busan ac dwi'n edrych ymlaen i ddangos di o gwmpas. Come on, ti'n i ddangos fi. I gymharu â heddiw, sut le oedd
Busan Rhyddhanhad yma, nôl yn 1953? Wel, pryd nath Uncle Ken ddod yma, oedd 'na'm byd yma. Oedd y porthladd yma, ac oedd y fyddin yma, ac oedd pobl di dod i ddianc o'r gogledd. I gyd mae Uncle Ken yn gofio ydy y shantytown oedd di gael ei wneud allan o adeiladau pren a pebyll. Unig beth oedd di sefydlu oedd ardal lle y milwyr yn mynd i, lle fatha marsnachol oedd hwnna, y Red Light District, y porthladd a dyna gyd oedd yma. Anhygoel sy'n lle mae di newid mewn 30 mlynedd. Mae weld yn ddinas braf. Ydyn nhw'n meddwl am y gogledd trwy'r amser? Yn Korea, maen nhw'n meddwl sa bod dim yn gallu cael ei gymryd i ffwrdd mewn eiliad. Felly maen nhw'n gwybod yn cefnu meddyliau bod rhyfel yn gallu bod diwrnod i ffwrdd. 다비드는 제 아버지와 한국에 관해 저보다 훨씬 많은 이야기를 나눴습니다. 다비드가 부산에 살고 있기 때문이죠. 아버지는 다비드를 통해 한국에 관한 많은 정보를 들으셨습니다. (1953년) 휴전협정 이후 이 항구에서 배들이 병사들을 데리고 고향으로 왔죠. 아버지가 탄 배에 글로스터 연대의 병사들로 가득 찬 적이 있었어요. 한국 전쟁에서 영웅적인 역할을 했던 연대죠. We were coming back home and we just sailed past Gibraltar. My staff sergeant woke me up in the middle of the night and said there's a dreadful injury to somebody on F4 troop deck. It was right down in the bowels of the boat, stinking, dark, unpleasant place. So we went down there. We arrived in a toilet. The body was slumped over the seat. And there was gallons of blood everywhere. You could just pump all over the place. And there was 3 or 4 inches of blood in this lavatory pan. So I put my hand into the bottom to see if... And there was a lava rustle. There was a razor blade. So it was then murder or suicide. And I wasn't sure which. On his right hand there were slivers of skin, as if he'd been holding a razor blade in his hand like that. I'd never seen anything like this. So I then decided I got stiff cardboard and I spent several hours cutting it up. It was the same consistency as the cartilage. And I was seeing, could I hold a razor blade and cut this without cutting my fingers? And I couldn't. So I was convinced it was suicide. Oedd y capten eisiau claddu'r corff yn y môr. Ond mi benderfynodd yna bod rhaid iddyn nhw gadw o. Now, if I put him over the side, I've lost my evidence. The problem was we had all the press waiting in Southampton for a story. And of course the press would love that, you know, murder hidden by the army in the sea. 사후 검사가 필요했고 아버지는 시체를 냉동 창고에 숨겼습니다. 영국에 와서 그 사실을 정부 기관에 보고했죠. And I signed the forms, but all I wanted was to go home. 그날 이후 아버지가 전해들은 소식은 없습니다. 그 시체는 글로스터 연대 소속의 케네스 뉴비라는 것, 그리고 고향 땅에 고이 묻혔다는 것 정도죠. Do'n i'm yn gwybod na Man Busan ydy'r unig fynwant sydd gan y Cenhedloedd Unedig dros y byd i gyd. Ac mae yna 885 o hogia ni wedi claddu dan brith tramor. 885명의 영국군이 이곳에 묻혔습니다. 실종된 200여 명을 포함해 1000명이 넘는 영국군이 목숨을 잃었고 수천 명이 부상을 당했습니다. 여기 묘비들을 자세히 보면 어디서 왔고 어느 전투에서 싸웠는지 알 수 있습니다. 그리고 이름과 나이가 새겨져 있죠. 18, 17 어린 병사들이 죽었습니다. 제대로 된 삶을 살아보지도 못한 채 말이죠. 어린 아들이 전사했다는 비보를 전달받아야 했던 부모의 심정을 저는 감히 상상조차 할 수가 없습니다.
Ges o'i llithi yn man hyn, yna, ac ys o'i beigyn y dŵn dyn yn stimog yna. A ni gwidi siw gymed i fe. Meddwl yma'ch mam chi. O wedodd yn ad os o'i chael amser eithaf, os geid i dy glwyfo meddwl fe, bwrad ei unan i ti gael chefen. A wedi pam ni ydyn ni, i gael y sioc yn y masod y gorff ni. A ty telig am meddwl i'r ti a fam gasau. A chefen ar rydodd i mas. A na beth y bod, oedd ei dyrchen ar y cynta. Regret to inform you of report received from military authority. Nai, gwblodd. A thi mas a ffindodd ei a ben y gata chefen. Gybigodd yn ad y telig ymlaen a thi mas ydy. Na, wedi cael ei wndo am y fe meddai. Na fe mam yn dy fe. 마리온 다비스는 글로스터 연대 소속이었습니다. 케네스 뉴비가 속한 연대였죠. 이후 글로스터 부대엔 예상치 못한 일이 벌어졌습니다. 케네스 뉴비의 죽음과 관련이 있는 것일까요? 휴전 협정 이후 60년, 아직도 전쟁이 끝난 것은 아닙니다. 굵은 철조망이 한반도를 둘로 가르고 있습니다. 휴전선으로부터 남북으로 각각 2km의 지대가 비무장지대 DMZ로 정해져 있고 이곳은 유엔이 관리합니다. 우리는 오늘 판문점에 가기를 희망하고 있습니다. JSA 공동경비구역을 찾아가려는 것이죠. 그곳에서 1953년 휴전협정이 체결됐고 때때로 남북한이 만나 회담을 하는 장소입니다. Maen nhw'n dweud mae dyma'r ffin mwyaf peryglus yn y byd a wir fedra i gredu o. Da ni'n gobeithio mynd yn nes at y ffin. Ond mae'n amheuaeth. Mae yna gynnad i bod yn tanio yna drwy gydol yr wythnos. Da ni dal i'm yn gwybod os bedra ni fynd. Oherwydd heddiw, pnawn mae fod yn hollol onast, mae'r gynnad i bod yn tanio. Diolch yn dda, maen nhw'n deitha ni ar hyn o bryd fydda ni ddim yn fewn. Ti fel fi wedi clywed y gynna, a maen nhw'n deud ar hyn o bryd dydy o ddim yn saff i ni fynd fewn. Dyn nhw'n gallu deitha ni chwaith os da ni'n cael mynd wythnos nesaf. Does a ddim sicrwydd o gwbl. Yn ei sicrwydd sydd ydy fydda ni ddim yn mynd fewn yn y dyfodol agos. Yr un lle o'n eisiau mynd ar Panmunjom. Do'n i'm eisiau gweld wir am bigog, o'n eisiau gweld Gogledd Corea. A sa'n mynd adra heb i weld o. Sa'n mynd wastraff, ond dim yn hapus. 한국은 산이 많은 나라입니다. 남한에는 임진강변을 따라 언덕들이 이어져 있습니다. 전쟁 당시 이곳은 서울을 지켜내기 위한 마지막 방어선이었습니다. 1951년 초까지는 유엔군 병력이 이쪽 고지를 점령하고 있었죠. 그러나 북한이 중공군과 손잡으면서 상황이 달라졌습니다. Mae'n un o'r llefydd cnesaf ydych chi gael, ond yn y geia mi oedd un o'n adeg y galad yna. Oedd gynnoch chi pyjamas, oedd gynnoch chi long johns ar ben hynna, oedd gynnoch chi smoc ar ben hynna, a wedyn oedd gynnoch chi'r uniform iawn ar ben hynna felly de. Oedd o mor oer â hynny. A bychad y fi o Abertaweb ond oedd anna te ni. A oedd e'n ferw. Mae fe'n dod i fe nawr ac yn byncu mynd ar fe. A mae gweud, I want a sangwyd mynd, ebyn bydd yn dod o te, oedd ydy'r rhywun gared. Oedden ni yn mynd ar y mynyddoedd yma, ac oedden ni'n tyllu yn y trenches yma, ac oedden ni'n dod ar draws miloedd a miloedd o cyrff Chinese. Oedd o'n neis. 그래도 그 목에도 무지 많았어요. 보조선 가들 그 목에 때문에 근무하지는 못해요. 가들 또 피부가 이상해가지고 우리한테는 안 붙으면 가들한테 잘 가대요. 모기가 또 포탄이 떨어지면은 꼼짝 못해요. 영국군들은 아주 용감해요. 그렇게 엎들고 그런 건 없어요. 그거 참 우리가 배울 만한 그 점이더만. Hemorrhagic fever, dyna be o'n codi awb na fi. Oedd na chwain yn byw
ar y llygodan, a'r chwain oedd yn gyfrifol am yr hemorrhagic fever. Mae'r croen yn torri a gweudu, ac yn lle oedden ni, doedd na dim llawer o obaith o chi wedyn, ynde. Oedd dugouts gyda'r Chinese ar ydym i miw myna i gwato. Of gwrs, dysyn nhw mas nawr, a dyla ni. A dechreuon nhw pwnoi ar y pen, fel ych chi'n gael. A ni'n aros fan hyn nawr, fe. Rhaid glwon ni o rhywun yn siarad, fe. So sai lawr yn y beth a gweud, o mam, fe. Gosodwch eich breichiau o'n amgylch pan mae dwy fy ngyrcharor. Wel, o'n i gweud, pwy yw hwn de? Americanwyr oedd e. Oedd y tilwth wedi bod mas cyn y rhyfel gynta yn America a wedi cadw'r Cymraeg yn y tili. A wedi cael ei bwno bob dydd chael. Os daw rhywun arall mewn iddo fe o'r Chinese, maen nhw'n mynd i chaddu. Oedd wedi bod beth oedd i weid fe. Ond tro lwc, gyson ni gyfle i fynd laddon i'r ddoi Chinese gyson ni fynd o'n achal. 전방에서 벌어진 전투 중 기억해야 할 전투가 있습니다. 바로 임진강 전투. 한국에서 영국인들의 용감함을 보여준 전투입니다. 650명의 글로스터 부대병들은 만여 명의 중공군에 대항해 버티는 유명한 전투를 치릅니다. Ar yr ail ugian Ebrill, mi groesodd y Tsieineaid yr Imjin yn benderfynol o gyrraedd Seoul, ac yn disgwyl amdanyn nhw oedd y Gloucesters. Nid o lot o obaith gynnyn nhw. Gathen nhw ddim help o'r awyr, dyna ddim ffrwydron, dyna ddim bwledi hyd yn oed. 적들이 남쪽으로 진격을 하자 글로스터 부대에 대한 지원도 끊겼습니다. 해발 235m 언덕 위에서 적들에 둘러싸인 부대원들은 거의 맨손으로 싸워야 했습니다. 중공군의 공격은 무자비했죠. Dwi'n meddwl bod un o'r Americanwyr wedi deud what the Gloucesters did was give us breathing time. A wedyn o'n nhw'n medru dod ar lein arall yn ôl ac yn medru sefyll ac yn y pen draw i medru dechrau gwrthod yn ôl eto. Dyna pam mae o mor bwysig. Mae o'n hollol bendant bysa dim wedi dal, bysa de Corea wedi mynd. A pwy bysa'n gwybod beth sy'n digwydd then? 하려, 정리! 글로스터 부대는 80시간을 쉬지 않고 싸웠습니다. 온통 피바다였죠. 622명의 글로스터 부대원들은 거의 전멸했어요. 가까스로 살아남은 이들은 포로로 붙잡혀 종성 포로 수용소로 향했습니다. 당시 악명 높은 수용소였죠. 두네라호에서 시체로 발견된 케네스 뉴비도 바로 이 수용소에 있었습니다. 수용소의 현실은 처참했습니다. 음식은 부족했고 위생 상태도 엉망이었습니다. 하루에 쌀 한 줌을 먹는 게 전부였죠. Dysentery, cholera, o pawb efo llai a scabies o hwnna'n gyffredin iawn, a felly hefyd llyngyr. O bryd I gilydd oedd o'n mynd fewn i'r system gwaed, ac yna fewn i'r sgyfaint. A dyna'r unig ffordd I gael gwarad o'n nhw wedyn oedd I bysychu nhw fyny. A mae hein fatha prigenwair tew yn dod fewn I dy geg di, dro ar ôl tro ar ôl tro. Yn y gorllewin, dyn ni tueddu meddwl am garcharorion ryfel yn hermau y Confensiynau Genefa. Hynny yw, bod disgwyl i'r ochrau gwahanol mewn ryfel I edrych ar ôl milwyr yr ochr arall. Mae rhaid cofio bod y confensiynau hynny wedi cael ei dylunio ac wedi cael ei gweithredu gan y pwerau imperialaeth gorllewinol. Bydd y nifer yn sicr yn China, comynyddol, ddim o reidrwydd yn cydnabod gwerth y confensiynau hynny. Be mae hynny'n ei olygu oedd bod y bobl oedd yn reoli'r carchar ddim yn cydnabod bod yna ddyletswydd gyda nhw I ofalu am iechyd carcharorion. Ond o sawl math o artaith, un oedd I glymu rhaff o gwmpas y breichia, dros drawst wedyn, ac yna gwmpas y ceillia, ac yna tynnu'r dyn oddi ar y llawr a'i ardal yna. Y llall oedd I roed o mewn cawell, lle doedd o'n bosib gorau lawr, a ddim yn bosib sefyll. 이런 고문은
북한 전역의 포로 수용소로 퍼져나갔습니다. 사형 선고 받으니까 이젠 고향도 못 가고 죽었구나. 이 손가락이 그저 전기 고무를 들이대고 때리고 그냥 그래서 그저 열 손가락이 하나 손이 없잖아요. 다 빠지고 총알을 5방 맞고도 그래도 살았다고요. 여기도 막 입술이 절반 작아져서 밥도 못 먹고 그래도 싸웠다고. 내가 중대 손마사 넘으니 여기 맞았지 뭐 등치에 맞았지 뭐 그래도 살았으니까. 내가 이제 한국에 넘어올 때 배짝에 비해서 뼈다귀에다 가죽 씌워서 넘어왔었죠. 내가 죽기 전에는 잊어먹지 않지. 그걸 잊으면 사람이 아니지. Mi lwyddodd Kenneth Newby a 2 arall o'r Glosters I ddengid o'r carchar. Yn anffodus gathon nhw I dal. A'r gosb ar y pryd oedd sefyll ar un goes. Ac os o'ch chi'n disgyn, o'ch chi'n cael eich curo. Nes o'ch chi'n sefyll ar un goes eto. A disgyn, a cael eich curo. Nes o'ch chi'n dysgu'ch gwers. Doedd y Tsieina dim ar frys. Mi gymrodd mis gyfa i'r tri yma ddysgu hi gwers. Yna roedd nhw'n ymddangos y flaen y camp I gyd I gyfadda bod nhw wedi bod yn anghywir I ddengid. A be nath Newby oedd cyhoeddi'r camp I gyd. Pa ffordd I fynd cyn gyntaf o'ch chi wedi dengid. Nôl i'r gell ath o. Mae'n hanfodol cofio bod yna erchyllderau wedi digwydd ar y ddwy ochr yn y carchardai ryfel. Oedd y Llywodraeth y De yn gweithredu rhaglenni swyddogol o geisio ail-addysgu carcharorion ac hefyd oedd y defnydd o arteth ac hefyd dienyddio yn rhemp yn y carchardai yma. Be sydd gyda ni yng Nghymru yw yr Americanwyr yn gweld un fel pobl oedd yn amddiffyn cyfalafiaeth neu comunyddiaeth a comunyddion yn gweld y ffordd arall. Oedd nhw'n gweld y carcharorion ryfel fel pobl oedd wedi camddeall y sefyllfa wleidyddol a bod yna gyfle I newid I meddyliau nhw. Un o'r agweddau falle unigryw yn y ryfel yma yw y ffaith bod yna gyfnewid o garcharorion ryfel wedi digwydd yn ystod y ryfel ei hunan, beth sy'n cael ei gyfeirio ato fel Little Switch o Big Switch. Be welon ni fan hyn oedd y ddwy ochr yn cytuno I ryddhau I ddechrau grwpiau bach o garcharorion a wedyn nifer fawr o garcharorion ryfel a cyfnewid nhw. Bydd yna far cwestiwn wedi bod dros bob un fydd wedi cael ei gyfnewid ynglŷn â beth oedd amcanion y bobl hynny. Felly oedd y carcharorion ryfel yn ei hunain yn dod yn arf eideolegol, gyrru rai nôl iddi cymunedau ar ôl I hail addysgu nhw. 아픈 사람과 부상자들이 먼저 풀려났습니다. 그들 중 대다수가 제 아버지가 탔던 두네라호에 몸을 싣고 집으로 돌아왔습니다. O gyn yn had yr uned fach feddygol yma ar y llong I 10 o bobl ac o 10 munud oedd o'n llawn. A'r broblem o gynnyn nhw, nid yn unig bod nhw geisio cyrraedd adra, ond o'n ambell un o fewn y camp wedi bod yn pasio straeon ymlaen i'r Tsieniaid ac oedd y gweddill isio diol. Byddai'r siwrne yn ôl wedi bod yn un hynod o letwyth I nifer ar y llongau yma. Byddai pawb wedi cael eu cywasgu gyda'i gilydd ac bod nhw wedi cael profiadau gwahanol iawn o'r ryfel. Byddai rai wedi bod yn garcharorion, byddai rai wedi gwasanaethu filltiroedd tu ôl i'r ffrynt a ddim wedi gweld unrhyw fath o frwydro o gwbl. Ac yna ar ben hynny, byddai gyda chi'r tensiynau eideolegol yma oedd wedi datblygu yn ystod y ryfel am ddilysrwydd I hachos nhw. Hynny yw y byd rhydd fel petai yn erbyn y byd comunyddol. Ac ar ben hyn oll, oedd y milwyr mewn Bryden oedd yn aml iawn yn 19 oed, felly 45 oed, wedi gwynebu'r erchyllderau gweitha posib. 일부 사람들에게 고향으로 오는 여정은 전쟁보다 더 큰 고문이었습니다. 저는 수소문한 끝에 케네스 뉴비의 신문 자료를 찾아냈습니다. Be sgynnon ni fan hyn ydy dogfenna efallai sy'n mynd I godi cwr llen ar daith ola Kenneth Newby. Ar un had yn ei dystiolaeth rin ar gyfer VD ac oedd o'n iach. Ond beth sydd yn ddiddorol I fi ydy be mae un o'r tystion eraill wedi dweud. Mae o'n dweud yn fan hyn, his mind seemed to wander and he thought that everybody else was against him. Mae hefyd yn ychwanegu, nes I ddeitha mynd I weld y meddyg,
ond mi ddudodd o, does am byd fedrith y meddygon wneud iddo fi bellach. 케네스 뉴비는 한국 전쟁에 참전한 군인이었습니다. 힘겨웠던 임진강 전투를 거치고 포로 수용소에 끌려가 제대로 먹지도 못한 채 구타를 당했습니다. 이런 일을 겪은 그가 정신적으로 아무런 영향을 받지 않을 수 있었을까요? 임진강변에는 임진각 공원이 있고 자유의 다리가 있습니다. 휴전 협정 이후 북한에서 남한으로 전쟁 포로들이 풀려났던 곳이죠. 얼핏 보면 관광 명소처럼 보입니다. 그러나 분단선에 의해 수천 명의 가족들을 갈라놓은 장소이기도 합니다. Be sy'n haro fi ydy'r gwrthgyferbyniad sy'n yma. Canllath y bons brent gyda ni. Dwi'n gwybod yn deg iawn i alw o'n bons rhyddid bellach. Oherwydd yn y pen draw, da chi'n gweld yr holl ribannag un negas yna. Agorwch y ffin. Ac yna 20 llath tu ôl, lle mae'r milwyr yn sefyll sy'n sicrhau bod y ffin ar gau. 일주일간의 긴 기다림 끝에 우리는 JSA 공동경비구역을 방문할 수 있다는 소식을 들었습니다. 북한을 가까이에서 볼 수 있는 장소 말입니다. Yn ddiddorol dydy, da ni wedi dilyn y weiran bicog yr holl ffordd fyny o Seoul, a dyma lle mae'r weiran dod i ben, y llinall na ar draws. Ac fyny'r steps yma na, mae yna soldiwr Ogledd Corea, ond maen nhw wedi deithio fi, fedram codi llaw yno fo, fedram wneud unrhyw gysylltiad, dyna'r ffin, a ddysyn neb yn cael croesi'r ffin. Am yn un o surreal ydy'r term gorau. Oeddan ni'n cael ffilmio mewn un cyfeiriad. Oeddan ni'n cael stori o un ochr. Oedd o bron iawn tan mynd i zoo. Edrych drwy'r baria ar rywun arall, ond ddim yn gallu cyfathrebu o gwbl. A fel cyfathrebwr, mae hwnna'n rwystredig iawn. Da ni'n tueddu feddwl na Gogledd Corea sydd yn brainwashers liquid i, does am ond un ffordd o feddwl. Ond mae'r de yn cyflyru pobl ffordd na hefyd. Ac os am byd wyt ti'n mynd at y ffin, mwy o caeth wyt ti, a llai o gyfla wyt ti'n cael i feddwl. O'n i'n meddwl bod y rhyfel dod i ben blynyddoedd yno. Di o ddim. Be sy'n o'r man hyn, wrth gwrs, dwi yng Ngogledd Corea fan hyn. Dos a ddim ffin. Ac eto, os dwi'n croesi ar draws, dwi'n y de. Un cam. A mae wedi bod yn 65 mlynedd. A fedrith pobl yn gwneud y cam yna. Pe bai ni'n treulio mwy amser yn y stafell yna na gydyn nhw ar y ffin efo'i gynna, falla sy'n nhw'n dod yn nes at ei gilydd, ti blincyd. 두 나라는 공식적으로 아직도 전쟁 중입니다. 그리고 핵무기의 존재를 생각하면 북한은 두렵습니다. 이 전쟁은 여전히 남한 사람들의 삶에 긴 그림자를 들이우고 있습니다. 그리고 어린 세대들은 그들의 자유를 수호하기 위해 싸웠던 군인들의 희생을 잊지 않습니다. Hello, Major Thomas Ken Hardy. My name is Yang Sung-min. I'm an 11-year-old girl chasing meaningful dreams with a compass. Although I can't meet you, I'm very glad to show my appreciation. Do you remember Korea at the time of the Korean War in 1950? In that desperate moment of bullets raining,
bombs exploding, and your fellow soldiers groaning by your side. You never gave up your courage to carry the wounded soldiers. And for that, my country thanks you for your noble sacrifice and courage. I'll always remember you and the brave British Korean War veterans who fought for South Korea in our history and in my heart. With sincere respect, Young Sun-min. This is for you. Thank you, and it's on behalf of all the Korean War veterans. Thank you very much. Very much. Emosiynol. Do'n i'n mynd i ysgol o. Ni'n dric gwael efo plant. Ond bydd yn hard wrth i fod. Mae yna lot o bethau nath o ddim gael yn ystod y rhyfel. Doedd o'n di cael y Korean Star. Mae gen o lythyr o. Bydd wrth i fod. Wrth i fod. All the children had written letters to Major Thomas Kenneth Hardy. I can't get over being called Major, though. I've never been called Major in my life. Let me just finish it off for you. We heard that your father didn't have any medal. Beautiful. He will love that. Thank you very much. This medal will take its place, and I think he'd prefer this medal because it's come from you here in Korea. Peth dwytha ddudodd yn had, o'n i'n cael trafodaeth ynglyn â fo, a dweud yr un peth dwi ddim di gael ydy'r Korean Star, a mae o di brwydro i gael o. A mae'n mynd o'r rhywbeth fel hyn adra ddo fo, cael ei gyflwyno ddo, rhywbeth iddo fo gadw. So wrth i modd bod yma, dwi'n banu. Drach mae'n weld o. It's nice. Where is it? Well, it's not the Korean Star, but it's from the people Is that lovely? of Korea. And you finally got your medal from the Korean War. Oh, is that lovely? Diolch yn fawr. You know, us both in tears. Oh, thank you, John. 제 아버지는 그리 감성적인 사람이 아닙니다. 50년 이상을 의사로 살아왔죠. 하지만 오늘 아침 아버지는 어떤 인정을 받았다는 사실에 무척 감동했습니다. 그랬습니다. 한국 사람들은 기억하고 있었습니다. 하지만 영국의 참전 용사들은 지금까지 아무런 인정을 받지는 못했죠. 반가운 소식이 전해졌습니다. 런던에 한국전쟁 참전 기념비가 세워진 것이죠. 정전협정 체결 61년 만입니다. 오늘 아버지의 기억이 한꺼번에 돌아왔습니다. 글로스터 부대원들도 함께 자리했습니다. 이들 중 일부는 1953년 10월 두네라호를 타고 집으로 돌아온 그 전쟁 포로들입니다. 한국 전쟁을 생생히 본 증언자들은 점점 희귀해져 갑니다. 하지만 그들의 희생은 절대 잊혀져서는 안 될 것입니다.